Ilan yung laman mo, bossing? Ilan yung laman mo? Sinabi mo na? Kaya naman yun. 7 lang, uy. Ha? 7 lang, ilan giniling? 7, isang giniling lang, 7 kilo lang. Kasi 7.78 ano na yan kaya? sige. Pang ano yan, pang display. Malit lang daw. Ay, no. Mimi, may galit siya ni Mimi.